ሰበር ዜና በትናንትናው ዕለት በፎክስ ኒውስ ቶም ሆማን በቅርቡ ስለሚጀምረው መጠነ ሰፊ የዲፖርቴሽን ዘመቻ አስገራሚ መረጃ ይፋ አድርገዋል። በቀጣዮቹ ወራቶች በኒውዮርክና በሌሎች ከተሞች ምን ሊፈጠር እንደሚችልም አስቀድመው ገልጸዋል። በቃለ መጠይቅ ውስጥም ማንም ከህግ አያመልጥም፣ ወንጀል ያልሰሩ ስደተኞችም ጭምር ከአሜሪካ ምድር ይባረራሉ፣ በቀጣዩ ዓመትም ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ ስደተኞችን ከአሜሪካ ለማስወጣት እየሰራን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ሲሉ ገልጸዋል። Tom, thanks for being with us here today. If 600,000, 605,000 was the number last year, and you're saying we haven't seen anything yet, what kind of numbers can we expect this year? Well, look, like I said, we're in the process hiring 10,000 more agents. I think we got about 7,000 on board. We got 3,000 in pipeline through the academy. So we have more resources to do this work. በትናንትናው ዕለት ብዙ በአሜሪካ የምንገኝ ስደተኞችን ያስደነገጠ በፎክስ ኒውስ የተደረገው ጋዜጣዊ መግለጫ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በአሜሪካ የምትገኙ ሁሉ በምንም አይነት ሁኔታ ላይ የምትገኙ ስደተኞች ይህ መግለጫ ይመለከታችኋል። ሙሉ ዝርዝር መረጃውን ሼር ማድረጋችሁናል። ነገር ግን ከዛ በፊት እኔን ለማታውቁኝ ሰዎች ጆሲ ይባላለሁ። እንደዚህ አይነት ከዩኤስ ኢሚግሬሽን ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎች ነው ማዘጋጀው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮችን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮንም ከመጀመሩ በፊት ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁ መጀመራችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ወደ ጉዳያችን ንግባ። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በትናንትናው ዕለት በፎክስ ኒውስ ጋዜጣዊ መግለጫ ተደርጎ ነበር። ከተነሱት ዋና ዋና ነጥቦችም ዲፖርቴሽንን በተመለከተ የተነሱ ነጥቦች አሉ። በሚቀጥለው ዓመት በአሜሪካ ታሪክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዲፖርቴሽን ለማከናወን እቅድ እንደያዙ ገልጸዋል። ለዚህም የአሜሪካ መንግስት ወይም የትራምፕ አስተዳደር 10,000 ተጨማሪ የአይሲ አባላትን ለመቅጠር የስራ ቅጥር ማውጣቱን አያይዘው ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በአሜሪካ ውስጥ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህገወጥ ስደተኞች እየኖሩ እንደሆነ ገልጸዋል። በህገወጥ መንገድ ሀገር ውስጥ የሚገኝ ማለትም በአሜሪካ የሚገኝ ማንኛውም ሰው ሊታሰር እንዲሁም ሊባረር እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። I think it's well over 20 million. So, we're going to do everything we can to arrest as many people we can. And that's for the president, priorities of public safety threat, of course, because they're the biggest danger to the community. But anybody in this country is here illegally. We're looking for them. We're going to arrest them and deport them. Tom, what do you say to people that say you can't logistically deport that many people? I'll give one hell of a shot. Bottom line is we're not going to give up on President Trump's promise to the American people of mass deportations. We're going to do the best we can to enforce immigration law, and that's what we're doing now. We already had a record this past year. The prior record was the Obama administration in 2012. I actually got an award from President Obama for that. Of course, they don't want to admit it now. አያይዘውም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮችን ይፋ አድርገዋል። ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ጉዳዮችም በዋናነት ትኩረት የሚያደርጉት በወንጀል ድርጊት ላይ የተሳተፉ ስደተኞች ላይ እንደሆነም ገልጸዋል። በንግግራቸው ላይም ማንኛውም ሰው ከህግ ነጻ አይደለም በማለት ወንጀል ያልሰሩ ስደተኞችን ጭምር እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ገልጸዋል። ይህ ምን ማለት ነው? በቀጣዩ ዓመት ማለትም ከ2027 ጀምሮ ማንኛውም ወንጀል ያልሰራም ሆነ ወንጀል የሰራ ስደተኛ ጭምር እንደተናገሩትም ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ ስደተኞችን ከአሜሪካ ለማስወጣት ማለትም ከአሜሪካ ምድር ሪፖርት ለማድረግ እቅድ እንደያዙና ይህንንም ለማስፈጸም ከ10,000 በላይ የሚደርሱ የአይሲ ኤጀንት አባላትን ማለትም ወታደሮችን ማለት ነው መቅጠር መጀመራቸውና ወደ ስራ ማሰማራታቸውን ገልጸዋል። What kind of numbers can we expect this year? Well, look, like I said, we're in the process hiring 10,000 more agents. I think we got about 7,000 on board. We got 3,000 in pipeline through the academy. So we have more resources to do this work. And we're going to continue doing that. We're going to continue to surge resources, especially the sanctuary cities, because we know we have a problem there. How many do we need deportations, Tom? How many we need to set this country's population back to where it's actually a country of legal citizens? Millions. Look, they keep using the term I see it all the time, 12 million illegal aliens in the country. We used 12 million 25 years ago. I think it's well over 20 million. So, we're going to do everything we can to arrest as many people we can. And that's for the president, priorities of public safety threat, of course, because they're the biggest danger to the community. But ሌላው የሳኒታሪ ሲቲ ጉዳይ ነው። እንደ ኒውዮርክ እንዲሁም ሌሎች የመሳሰሉት አይነት ከተሞች የፌዴራል ኢሚግሬሽን ህጎችን ለማስፈጸም የማይተባበሩ ከተሞች ናቸው ሲሉም ገልጸዋል። ይህንንም ሊሉ የቻሉበት ምክንያት በባለፈው እንደተመረጡት እንደ አዲሱ ከንቲባ ማለት ነው ለስደተኞች የሚቆረቆሩ እንዲሁም ስደተኞችን አሳልፈው የማይሰጡ ሲቲዎችን ለማለት ፈልገው ነው። ታዲያ በንግግራቸውም እንደዚህ አይነት ሲቲዎች ማለትም እንደ ኒውዮርክ ያሉ ሲቲዎችንም ገዢዎቻቸውን ማለትም ከንቲቦቻቸውን ማለት ነው በሌላ ባለስልጣናት ለመተካት ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው ሲሉ ገልጸዋል። Okay. Tom,
there is a news story that really has come down in just the last couple of moments. A moment ago, you brought up sanctuary cities, okay? USA Today is reporting that ICE officers will be headed to over 40 states. What can you tell me about that story? Well, I think what they're talking about is the deployment of our new assets, the new hires, and where they're being assigned. And I can tell you that my opinion, and what I'm talking to Mark Wayne Mullen about, the vast majority of agents need to go to sanctuary cities. And why is that? We go to Florida, every sheriff, every chief's working with us. They honor detainers. We've got less of a problem in states like that, Florida and Texas. However, in states that want to lock us out of the jails, that refuse sheriffs and chiefs to work with us in any capacity, that's what we know is a problem, because we know they're releasing public safety threats, illegal aliens to the streets every day. አያይዞም እነዚህ ከ10 ሺህ በላይ የሚደርሱ የአይሲ ኤጀንቶችን ማለትም አዲስ የምንቀጥራቸውን አይሲ ኤጀንቶች በእነዚህ ከተሞች ላይ እናሰማራለን ሲሉ ገልጸዋል። ሌላው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለማንኛውም አይነት ህገወጥ ስደተኛ ምህረት የመስጠት ሀሳብ እንደሌላቸውና ይህ አማራጭ ከጠረጴዛው ላይ መነሳቱን በድጋሚ አረጋግጠዋል። President Trump's been clear from day one. Amnesty's off the table. He don't support amnesty in any form, either do I. Okay, I wanted to clarify that because when it looked like that interview, that there were, it looked like that you were saying there are members of the cabinet inside of President Trump's administration talking to him about amnesty. Look, but it's not amnesty. It's not amnesty. We're talking about what can Congress do, in the future on immigration. But look, right behind me, the White House, but the president's been clear from day one. Amnesty's off the table. Okay. Tom, there is a news story that really has come down in just the last couple of moments. A moment ago, you brought up sanctuary cities, okay? ይህ ምን ማለት ነው? ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለማንኛውም ህገወጥ ስደተኛ ምንም አይነት ምህረት አናደርግም ወይም ምንም አይነት ምህረት የሚባል ነገር የለም፣ ጉዳዩን በፍርድ ቤት ታይልኛል፣ እንዲሁም ይግባኝ ጠይቃለሁ፣ እንዲሁም ወደ ህግ ጉዳዩን አመራለሁ የሚባል አሰራር እንደሌለ ሙሉ በሙሉ አረጋግጠዋል። በድጋሚም ይህንን ጉዳይ ተመልሰው እንደማይመለከቱት አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። በትናንትናው ዕለት በፎክስ ኒውስ ብዙዎችን ያስደነገጠ እንዲሁም በአሜሪካ የምንገኝ ብዙ ስደተኞችን ማለትም በምንም አይነት ሁኔታ ላይ የምንገኝ ስደተኞችን ያስደነገጠ፣ ተስፋችንን ያጨለመ እንዲሁም መጪዎቹ ወራቶች ለኛ ከባድ እንደሆኑ ፍንጭ የተሰጠበትና ብዙዎች የተደናገጡበት መግለጫ ዋና ሐሳቡ ይህን ይመስላል። Tom, thanks for being with us here today. If 600,000, 605,000 was the number last year, and you're saying we haven't seen anything yet, what kind of numbers can we expect this year? Well, look, like I said, we're in a process hiring 10,000 more agents. I think we got about 7,000 on board. We got 3,000 in pipeline through the academy. So we have more resources to do this work. አዳዲስ የሚወጣ መረጃ ካለ ቶሎ ተከታታይ ማድረሳችሁ ይሆናል። ሐሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ መስማት አለበት ለምትሉት ቤተሰብ፣ ጓደኛ እንዲሁም የቅርብ ሰውም ሆነ ለማንኛውም የጉዳይ ለሚመለከቱ ሰው በሙሉ ቪዲዮን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮንም ላይክ እያረጋችሁ እንደወደዳችሁ ታሳውቁኝ። ሌላ የሚወጣ አዳዲስ መረጃ ካለ ቶሎ ተከታታይ እንዳደረሳችሁ ላይክ እያረጋችሁ ምን ያህል እንደወደዳችሁት፣ እንደተመቻችሁ፣ እንደጠቀማችሁ አሳውቁኝ። በቀጣይ በሌላ መረጃ የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ